Oh, mok, betik karo gula karo merah ko mok. Ya le. Pap dipercaya makukin betik ke, kin gula karo merah ko. Lo, kena dia. Cara pelmen ya mok. Lah, lo saksi lo. Oh, Pada beli lo. oh. Oh, kalau kita basis di mana ngomong lo. Lo mok, lo. Mana sih kamu? Lah, ente beli percaya. Masih luas ku. Lah. Kau kadang udah sengguh konon. Kalau mau sih ngomong dari mana-mana mancing lu parak belu. Dijamin udah Samsung konon. Jamin udah Samsung kayak pengen kah? Lu umpannya wedel mok. Umpannya wedel. Oh. Jadi kapan mok ya? Kok kita arep mono ke mok? Arepan haul mono mok. Ya. Oh. Balang na mancing lu. Oke, dari mana itu enggak ke mok?